Finaritra tompoko vavy a makatelina tompoko lahy mifanarahantsika hatrany ny fandarana fety Radio Plus TV a faly indray izahay ao amin'ity an'ity a nasanao hiaraka aminay ao anatin'ny minitra maromaro vitsivitsy a mikaroka ihany koa ny fandarana fio amintsika ny mahakasika ny chocolat sy ny manodidina azy a sy ireo tsiro maro samihafa ihany koa taterina aminao amin'ity fandarana ity ndao aroary. Miarabantsika rehetra eto amin'ny Radio Plus TV atao amin'ny fandaharana fitsika zao dia eto amin'ny Edenia Chocolaterie École. Androantsika dia hikarakara recette momba ny chocolat ary ny klasika ny chocolatier rehetra dia ny tablette sy ny tablette personnalisée. Eto mpanombohana dia misy ny ingrédients isan-karazany izay tokony hanana ny chocolatier alohan'ny anaovana an'izany hoe chocolat. Voalohany indrindrany izy tokony hanana chocolat de qualité. Io chocolat io dia antsoina hoe chocolat de couverture. Tokony hanana koa nefa izy ireo ingrédients isan-karazany izay ahafahany migérer an'izay hoe inona ny personnalisation an'ilay tablette tiany atao. Etỳ am-panombohana dia misy koa ny fitaovana izay ilain'ny chocolatier izay mety afaka hoe azon'ny olona andavanandro fa misy ihany nefa ny sasany izay tokony karohana mitokana. Tokony manana izy matériel de fonte, izany hoe matériel anankiray ahafahana manatsonika ny chocolat io mba ahafahan'ilay chocolat ho mora travaillena. Faharoa tokony manana izy matériel imanipulena ny chocolat io. Zany eto antsika zao ohatra manana palette goûter tsika izay ny anarany en pâtisserie dia manana triangle izay hita plutôt any anaty quincaillerie etc. fa compatible amin'ny manipulation any anaty chocolaterie. Mbola tsy niasa bien sûr. Ankoatran'izay ny ingrédients izay safidintsika dia en général ny ingrédients ana tablette dia ingrédients sec, zany hoe tsy mamoaka rano na hoe mitera-drano rehefa au contact ny chocolat. Voalohany indrindra tsika manana karazana ingrédients sec rehetra zao ohatra arachide, fitenin'ny olona anazy amin'ny teny gasy voanjo, misy moa miteny hoe pistache fa diso izay zavatra izay fa arachide ny anarany antsika alalantsika anazy manomboka izao. Misy koa ny eto ny ingrédient spécial ho an'ny cacao sy ny chocolat izay antsoina hoe gruau de cacao. Karazana élément kely izy mba hampikareporepoka an'ilay zavatra tsakoana anaty tablette. Manana ihany koa tsika sésame, manana ihany koa tsika bérose izay karazana épice mampiavaka Madagasikara. Reto moa zany dia exemple na fève na cacao avy amin'ny fiavian'ilay chocolat. Manana gingembre tsika, manana mélange na poudre citron sy gingembre, manana sel, sucre et manana coco râpé ihany koa. Zay zany ny anisan'ny ingrédients de base sec dia manana miel tsika à côté ny ingrédients izay azo lasaina hoe mba hampisy tsirony kokoa ny zavatra karakaraintsika. Araka ny teniko voalohany teo ny chocolatier dia tokony hanana chocolat de couverture de qualité. Ny safiditsika karazana chocolat anankiray izay maherihery. Io chocolat io chocolat 70% ana cacao, zany hoe tsy dia azo lasaina hoe ho tiany ankizy fa plutôt an'olon-dehibe. Le chocolat tsika mivaingana une fois mitsonika izy tokony hanana an'ity texture aty entièrement liquide, tsy misy vongany. Io chocolat io dia ho travaillentsika ny température, izay ny mianton'ity toerana malalaka ity. Ho travaillentsika ny température hidina dia avy eo hiakatra kely izay fanajana température izay ny hanome antsika chocolat de qualité. Alaintsika miala atao amin'ilay machine izy, tandremana tsara fa ny chocolat dia tsy tia rano dia ny toerana hiasany koa zany tsy azo asiana rano. Inona moa mitranga raha ohatra ny chocolat anao tratran'ny rano, c'est que mivongana izy ary tsy mety hitsonika intsony dia rehefa ampidirinao ataonao mahazo paozy anaty moule izy
dia tsy hiverina intsony fa simba avy hatrany. Eny ary manana an'ilay chocolat mitsonika tsika ity, mafana izy io a, dia ho ampangatsiahantsika eo amin'ilay toerana izay natokantsika. Eny ary dia araraka ilay chocolat eo ambon'ilay table directement. Misy anajanonantsika kely ataontsika ao anatin'ilay machine dia izay tazomitsika mafana. Voilà, verneto izy a, dia tsy ahetsika eo. Faharoa, tandremana tsara fa amin'ny chocolat misy koa ny hoe ny toerana hiasana tsy azo atao mafana loatra. Manjary ny chocolat anao tsy hidina température mihitsy dia tsy afaka ampiasainao. Ok, araka ny teniko a, ity ny antsoina hoe palette goûter, ity ny antsoina hoe triangle. Dia amin'ireto ny manipulena an'ilay chocolat zao a hidina température. Mouvement ataonareo voalohany a, miétaler anazy a, ohatran'ny hoe miétaler crème eo ambonina gâteau. Ny pâtissier angambany ataoko efa zatrazatrany an'izao mouvement zao, fa raha ohatra ny olona vao manomboka na vao mikasika ny chocolat dia atoroko any, tsy ahainga be ny palety fa ahainga kely fotsiny. Manao mouvement ohatran'ny manao carré na rectangle. Étalena les chocolats jusqu'à ce que couche fine izy dia atao midina ny températureny tsikelikely. Une fois étalé zay chocolat zay, eo no miasa le triangle izy ity. Io triangle io no iramasaina indray le chocolat hiverina au centre tahaka izao. Maninona moa no tsy maintsy hoe essentiellement hoe reto matériel reto no tsara, satria zao raha anao an'io ianao amina cuillère sy antsy ohatra ou un tout autre matériel qui n'est pas ces matériels-là, dia tsy maintsy misy ambiny foana na chocolat mipetrapetraka eny amin'io latabatra io, dia tsy récupérable foana le izy. Nefany avec ity triangle ity, un seul mouvement, plus de traces. Vita izay tsy mbola nidina avy hatrany akory le température, fa mbola tsy maintsy répétena les opérations selon les quantités an'le izy. Ny chocolat tsy azo atao midépasse température de 55 degrés. Zay no tsy azo ampidepassena anazy satria lasa may izy, raha le atsonika lasa may izy ao anatin'izay fotoana izay, dia mahazo chocolat ianao avy eo izay mivongambongana na tsy mety atsonika atsony, tsy mety travaillena tsonitsony mihitsy. D'un autre côté, ny chocolat raha ohatra raha le chocolat le vaingany dia tsy azo conservena anaty congélateur ou frigo, parce que ny chocolat dia tahaka ny zavatra rehetrarehetra ihany, matahotra hatsiaka izy, mangofotra izy ao anatina frigo dia lasa mikarenkana dia simba, fa uniquement anatin'ilay fanamboarana rehefa atao mafy ihany izy no mila frigo, fa raha hoe ho tehirizina dia tsy ampidirina frigo. Donc ny chocolat koa zany tsy mahataty température ambany be. Température na fonte juste fotsiny nanatsonoana anazy hifacilitena an'le manipulation. Eto amin'izay no mitsikarintsika rehefa naverintsika le température-ny avy ao amin'le chocolat natsonika dia mahazo chocolat tsika izay entre an'le liquide sy le matevina, izay tahaka izao ny textureny. Miraraka izy fa tsy miraraka tahaka n'le vao nitsonika. Zao izy zany ny azo lazaina hoe chocolat vonona ho ampiasaina avy hatrany. Eny ary, rehefa hitantsika izay fotoana anankiray izay hoe somary elaela le izy hoe manao travail du chocolat, zay ny anarany, dia tonga atao amin'ilay phase anankiray indray tsika hoe apiditra an'ilay travail-na moulage de tablette sy personnalisation par des ingrédients.
Ny chocolat masiny tsy hoe hohanina fotsiny hoe chocolat dia chocolat fotsiny fa azonao atao manisy ingrédient araka ny teneniko tamboalohany aminazy ahafahana manome tsiro hafa ahafahana manome expérience hafa. Bon, les chocolats antsika une fois bien vérifié tsy misy olana dia première étape madio tsara dia maina tsara ny moule anao fa sendra manana moule ianao ohatran'ity somary compliqué dia ny étape ataonao voalohany alainao ohatran'ny loko le chocolat anao dia ataonao lustrenao ohatran'ny hoe manisy loko any anatin'le moule ianao. Ok, une fois lustré tsara ohatr'izao ny angle rehetrarehetra dia maka indray ianao ny pinceau anao zany vita ny asany iny maka sisiny aty izy dia maka indray ianao an'le louche anao, louche ny tsara ampiasaina fa tsy maka cuillère. Maka an'le louche anao ianao fiazanao tsara mihitsiny mba tsy hahafetafeta amin'ny manodidina dia ararako amin'izay le chocolat anao façon chocolatier. Dia rehefa mameno moule dia tsy hoe tonga dia fenoina hipoka tanteraka io fa atao mahazo an'ilay quantité ilaina dia mijanona. Deuxième étape aorianan'izay apetraka amin'ny moule anao dia tapotena na kapokapoka kely ina moa ny tanjan'izay hitatra tsikelikely le chocolat dia amena an'le faritra banga. Izay mihitsy ilay izy aza matahotra. Tapitra hatreo ilay izy feno ny moule anao araka ny hitanao alainao indray ny kalotinao ataonao akaiky eo misaka ny louche dia zay ny asan'ity triangle ity c'est que i retirer an'le mihoatra an'le moule izy mba ahafahanao mahazo au final faritra parfait. Dans ce cas-ci tsika hisafidy ohatra hoe élément croustillant anankiray dia épice anankiray zay zao ny équilibre tsara miaraka amin'ny chocolat 70 dia safiditsika ohatra ny arachide un peu salé sy ny baie rose. Rehefa manao anazy ianao dia de préférence tsy tsindriana intsony le efa vita rafitra tsara iny tsy hoe apetraka ny ingrédient dia mbola tsindriana fa le ingrédient misy tenany sy ny poahany ihany dia afaka misokole amin'le tablettenao dia mahay mamaritra tsara zay point mbola espacé tsy tratran'ny arachide no tratran'ny baie rose. Voilà, akandray tsika notre motif alaina ny chocolat aroaroy foana ihany mba hitovy ny température dia même chose alainao ny pinceau anao dia alefanao lay lustrage rehefa verikany kapokapohana vita izay asorina le mihoatra miaraka amin'ny namantsika triangle dia kosehana tsara mihitsy zay. Raha vitanao tsara en une fois zay mouvement zay tsy tokony hiverina intsony ianao dia mipetraka indray iny comme d'habitude manao choix anankiray hafa indray afaka maka indray tsika hoe sésame et coco ohatra dia ataontsika parsemé eny amin'le tablette dia coco koa ataontsika miaraka amin'iny afaka somary manindry kely fotsiny fa maivana mantsiny ny coco dia amin'izay tafaraikitra tsara izy. Fa raha ohatra hoe ingrédient mavesatra dia tsy tsindriana intsony fa manjary mihoatra amin'le moule indray ilay ingrédient. Voilà, dia reto moule reto afaka miditra any anaty frigo pour 10-15 minutes.
dia ho hitantsika eo ny résultat après. Misy manantena fa ao anatin'ny fanarahana tsara sika amin'izao fotoana izao a efa miandry ihany koa manahoana sy manahoana ny mety voaka n'ilay chocolat teo a satria dia mbola miandry kely ao anatin'ny hoe minitra vitsivitsy aloha sika na izany na tsy izany a fa dia efa hiditra ao anatin'ny tsika hoe fikarakarana chocolat amin'ny endriny hafa indray sika karakarain'ny chef trano moa izany mazava ho azy a dia mbola hiaraka aminy ihany tsika izany amin'ny herinandro ho avy io fa na izany na tsy izany a ny tenako aloha izany mandao antsika ho amin'ity an'io ity fa chef mbola hiaraka tsika ety ihany a mbola ampiseho ilay sakafo teo hoe ny chocolat teo hoe nanahoana ny vokany rehefa vita fa amin'ny andro toy izao dia mbola mitoy ny fiarahantsika ary izay vao anadinadina chef manahoana sy manahoana ny mety tsika hoe ny lalana ny diavina sy ny antony safidiana manokana ihany koa an'ity resaka chocolat ety a za aloha eto izany no ametraka ny mandra-piresaka avelako nareo hiaraka amin'ny chef eto ihany koa fa mbola mitoy ny fiarahantsika amin'ny herinandro zao tsika dia ho alaintsika amin'izay le résultat n'le tablette novokarintsika après tamin'ny teo izay tablette personnalisée classique en chocolatier ty le be rose sy arachide salé et ty le coco nature et sésame. Rehefa hidémoler azy ianao dia ny surface hidémoler azy vérifiena tsisy trace de quoi que ce soit ohatr'izay madio tsara tsy nafana surtout hoe nametrahana lapoaly na nametrahana afo fa manjary hitsonika indray ny chocolat anao. Ok, une fois ny chocolat anao tokony hoe prix tsara on dit prix ny terme an'ilay izy dia rehefa retournenao izy tokony se démouler tsy forcine mihitsiny c'est-à-dire comme ça. Deuxièmement, les tablettes anankiray izay tablette kelikely kokoa même système tsy tokony isy forcine mihitsiny raha najainao les températures comme celui-là. Donc raha ohatra ianao hisafidy ny anana moment anankiray hanomezana an'ireto tablette reto dia maka fotsiny fotoana anankiray hikirakarana anazy tsara avec les bons matériels ou amitolotra amin'ny Saint-Valentin ou atolotra amin'ny fête de l'an ou atolotra amin'ny zay occasion tianao dia ajao tsara fotsiny izay teknika nampiarantsika izay dia tsy tokony hisy ny olana ao anatin'izay zavatra izay. Chocolat, chocolat, chocolat.